Khalid, good morning. Good morning. 2.5 pares. Dito tayo ngayon kay Boss Khalid. Update lang tayo sa kanya. Ito si Boss Dos na mag-assist sa atin. Ay, nanan din Boss. Sa green. Dito. Ito sa mga green natin, magkano? 1K lang yung pares. 1K daw po. 1K. Ano? 1K. Dito? Doon din 1K pares. 1K. Chef, tama. 1K din daw. Sorry, 1K. Ito, pre. Ganun din, 1K. Oh, 1K din yan. Kasi sa 500. Yung isa 500. Tapos yung pares, 1K. For 1K yan nasa dulo. Lahat to. Hanggang dulo. Ito mga nandito. 1K din yan. 1K din to. 1K. 1K. Back to back green. 1K. 1K. Ito rin, 1K. Papakita natin nyo. Ito, 500. Putol. 1K pares. 1K pare. White food. 1K. Ito rin, 1K. Oh, 1K din yan. No, hindi, albino. Magkano albino? 1.5 na lang. 1.5. Ito, Saka 1K. 1K? 1.2. 1 na lang, 1 1K dito? Oh, 1K. Sorry po, 1K. White bull. 1K din yan. Sorry, 1K. Ito rin, 1K ito, no? Ito. 1.2. Ito, 1K. Ito, 1.2. Nakakatil natin magkano pares? 2.5 pares. 2.5 ang pares kakatil. Dito, sa mga ano? Yan, 3K yan pares. Mga opapel. O, papel 3K daw po pares. Dito po. 1,000 pares. 1,000. Ito, kakatil, ganun din presyo, 2.5. 2.5. 2.5 pa rin daw. Ito rin, albino. Ano to, baji? Baji ba to? Oh. Magkano 2.5 baji? yan pares. Ha? 2.5. 2.5? Oh, pares na. 2.5 daw to, baji. Parakit natin, 800 pares. 800 ang pares. Dito, Mga para kita para makita. Gano to? 1.5 pares. Ito, 100 oh. antid, magkano antid natin? 1K isa. 1,000. 1,2? 1K. 1K. Lutino. Ganda ng wild type na to Per sale ba to, boss? Magkano to? 1,000. Eh sa mga pail natin. Sa mga pil, Ano ba 1.5 to? Pail? pares. Pail? 1K isa. 1K isa. Ito, 1K pares. 1K ang pares. Kaganda oh. Ano? Dito, Saan dyan? 1.2 yan pares. 1,2. Ito, 1,2 rin. Pero Lutino, 2K pares. 2K. 2K. So, ano ba to? Dan palo? Oh, dun palo yan. 13K pares. Magkano? 13. 12.
Oo nga eh. Oh, ganda. Oh. Ito. Dos opa ba to? Normal lang. Normal lang yan. Oh, 2K, dalawa. 2K. 2,000. Ito rin 2,000. Ito. 1-2 pares. 1-5 pares. 1,500. Itong blue opa. 1-2 pares. Ito rin 1,200 no? Oo, 1-2. Ano to? Pale? Dan palo yan. Dan palo to? Magkano to? 2-5 pares. Dan palo? 2-5 isa. Hindi, dan palo. Ano ba to? Pale palo? Dan palo? Dan palo. Magkano isa? 2,500? Oo. Mura. 1-2 pares. Itong Alps 1. 1-5. 1,500. Ganda nito oh. Ito 2,000. Ito dan palo to no? Oo. Magkano dito? 5K pares. 5K pa. Ito 2,000 lang. Sino? Sa green 1,200 no? 1-2 yan pares. Ano to? Normal? Oo, 2K pares. Okay. Ito Crimino tsaka Albino ba to? 2,000 na lang din. 2,000 na lang din. Crimino Albino 2,000 din daw. Ito Albino ganun din 2,000? Oo. Hindi, 1-5 lang yan. 1,500 lang ba Albino? White bills yung isa. 1-5. 1,500. Ito nag-iisa na tayo, mayroon na pala yan. 1-5 din yan pares. 1,500. Ito rin 1-2. 1,200. Ito 1-2 pares. 1-5 pares. uy opa to ah. 3,000 pares. 3,000. Ayan. Ano lang yan, ano? Mga 1-2 lang yan pares. Ito mga ano natin? 1K pares, mga pinkes. 1K? Oo, pares na. Itong blue opa 1,200. 1-2 pares. Opa normal. Normal lang yan, 2-5 pares. 5 pares. Eh, 1-2 pares. 1,200 pares. 2K pares. 2K. 2K lang yan. Ito ng kulay na to. 1-5 pares. 1,500. Ito, pale palo no? Oo. Opa pale, ang ganda. Magkano dito? 2-5 pares. Alps 1 natin. Abson, 1-5 pares. Ganda ng perso. 2-5 yan, 2-5 yan pares, mga Sige tayo wild ha. type. Patingin ha. Magkano? 2-5 pares, mga wild type. Lilinis ha. 2,500. Opa oh. Boss, baba ko lang ha. Ito rin no, 2,500 no. 2-5. Ito mga opa, 1,200 no. Oo, 1-2. Ito pa isa oh, perso. 2-5 yun pares. din. Wild type yan. Itong pardo natin. 1-5 pares. Ganda nito. 1-5 din yan. Ito. 1-5 pares. 1-2. 1,200. 1-2. Ano yan? 3K pares. Ano ba ito? Pale palo? Papapay. Ganda no, violet. Ano ba? 3K? 2,000? 3K. 3K? Doon hunted doon sa kabila. Antid meron ka? Magkano antid natin? 300, 350. Pag nag-antid pa, pwede na yun. 350. Magkano? 300. 300. Ganda ng kulay nito oh. Yan. Boss, baka may shoutout ka boss. Shoutout sa mga taga, Toto, abangan namin ng Sunday. Mga bayan namin. Mga bayan namin sa mga dati sa Malabo. Pagmasya lang sila ito, okay na rin. Thank you. Boss Do, salamat. Thank you. Good morning mga viewers. Thank you. Yan, good morning po, Sir Yuno. Good morning. Good morning. Sir, dito. Eh, mga society, ano lang dyan, 600 pares. 600. Dito, boss. Zebra, 800 pares. 800 pass. Ganda rin itong violet, oh. Oh, ano lang dyan, 1.5. Normal o may karga? Post bronze. Post bronze, 1.5 daw po. Pares. Pares na yun.
Pares na yan, no? 1.5. Ganda. Dito, Shoptail, 2.5 pares. 2.5. Ito rin, no? 2.5. Dito sa mga ano natin, Lutino. Lutino ka pa. Mga Lutino pa, 1.2 na lang isa niyan. 1, 2, isa. Depende Quality sa rin, quality, yung mga sable, Maganda rin, ha? 1.5 patas. Pero yung mga normal lang na ano, Lutino pa line. Lutino, 1, 2. 1, 2 hanggang 1.5, no? Oo. Dito sa mga green natin, Sa mga green yan, pang pet shop, ano na lang yan, bigay na lang natin ng ano, 400 isa. 400 ang isa. Pag marami yan, may bawas pa. Boss, ito. Yellow bulo pa lang yan. Pares. Sopa, pares. Bigay lang natin ano, 1.7. 1.7. Ganda ng buntot, Pares oh. na yun. 1.7 na raw po yun. Ito, danpalo to, no? Yan, dan follow. Ano na lang yan, 2.5 pares. 2.5 ang pares, danpalo. Ganito, oh. Dito, pares lang. Pares lang. 400 lang isa. Alo na yan, no? Dito sa kabila. Yan, mga Blue Series, 250. Ay, 350. 350. Ito, pares lang. Yan, ano na, 350. Pag pakyawan. 350 lahatan, no? Ah. Mga ilang piraso yun? Depende, mga 20 patas. 350. Sa kabila, ganun din? Yan. 350 rin, no? 350. Mura na po yan sa 350. Huwag nyo na po tawaran. Ito, Yan, mga Pablo, 400 lang isa. 400 ang isa. Sir, dito, Mga opapil, 500 isa. halo na yun, opa lang saka ano. Opapil. Puro opapel, no? 500 lang. Uy, para kay sir, magano? Para kit 200 isa. Mura, 200 lang. 200. Sir, dyan sa mga krimino natin, Primino, bigyan lang natin 1.5 pares. 1.5 pares. Sa albino, 1,000 pares. Albino raw po, 1,000 ang pares. Crimino, 1.5. Kitang-kita nyo. Ganda. Sir, baka may shoutout ka. Ito, shoutout. Ito, SNG, banana chip. Magkano Gawa yan? ng asawa ni B-Boy. Masarap na banana chip. 60 pesos. 60 pesos. 60 pesos isa. Yung flavor, may cheese. Pag may gusto mo order, Kay Sir Bibo yan, no? 60 lang isa niyan. Pwede sa mga reseller. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good morning po, Sir Richard. Good morning po. Meron tayong Maine Coon Persian. Main conversion. 6 months. 6 months. Male. Main. Out ko rito, 8K lang. 8,000. Ginger. Ginger color. Ito pa isang male, Persian Big Bone. Male. Mail. 8K lang din to. 8K. Ganda. Ito, British short hair na British short bicolor. Male. Mail. Ganda, oh. Out ko rito, 18K. 18K naman doon. Ganda, oh. Ayan, female. Magkano sir dito? 18K. 18K. Yung Female nag-iisa na yan. yun, sir. 8K lang yan. Persian? Ano ba yan? Persian. 8K lang yan, female. Male. Para makita nyo. 8K, 8,000 na po. 8,000 lang yan. Female na. Male. Male pala, male. Ayun yung female ko. Ano yung female ko? Ito yung female ko. Ito, Ayan, Siberian Persian. Siberian Persian. Female, 8K lang din yan. 8,000. 8K lang. Sa'yo rin yung mga nasa harap na yan, hindi. Hindi, kay Jello. Si Richard, baka may shoutout ka.
Shoutout yan ako, nasa Pati ba? Sana graduate ka na. Yo. Thank you po, Sir Richard. Thank you po. Thank you. Sir Jello, good morning po. Hello po kuya, good morning po. Yun, no? Okay. Kuya, may mga mixed breed na tayo. Mixed breed lang po dala ko. Ayan lang po. Ito po, dalawang Belgian Shepherd po. Ay, Belgian Labrador po to. Laki oh. Babae po. Babae. Bali ito, babae rin to. Bigay ko na lang ng 3,000 na lang po 3,000. yan. 3,000. Tapos itong mga Belgian Shepherd Labrador ko naman po na to, bigay ko na lang po to ng 3,535 po. Yan. Isang lalaki, isang babae. Tapos, isang babae. Tulog. Tulog siya. Pare-pare sa presyo. Apo. Parehas lang po ang presyo. Ayan lang yan lang available ko. Ito kay Tatay Boy to. Ganda. Yan. Ito, Aspin. May Aspin lang po to. 500 lang daw. Yan. Kami shoutout ka, boss. Jello. Maraming salamat sa tumatangkilik at saka have a blessed Friday po. Yun po. Thank you. Thank you, sir. Salamat. Sir Jets, good morning. Good morning. Good morning po. Ito, update natin, sir. Ayan, poodle, male. Ganda. 2 months and a half na, 2 months, going 3 months. May 2 vaccine na yan. Complete na sa deworm. Magkano dyan? Bigyan ko lang 7. 7,000. Patingin ang mukha. Ayaw marap eh. Yun, no? Ayan, pure poodle. Good po dahil. Ganda. Ito naman. Ito muna, dito tayo sa sa aso baba. pa. Ayan. Ano yan? Shipag. Shih Tzu pug. Bigyan ko lang ng 4-5, lalaki. Sitsupag. 3 months sa 30, sa katapusan. Sa 28, katapusan na eh. Ganda. Oh. Magkano ulit? Bigyan ko lang ng 4-5. 4,500. Ito. Yeah, Persian. Blue. Bigyan ko lang ng 5K. 5K. Babae, 5 months. Babae pa pala to. Oh. 5 months. Dito sa mga ano natin. British. Ay, naabot tayo. Oh. Yeah, male, female. 2 months. 2 months. Focus natin. Yan. Ah, Magkano dyan? 4-5 na lang. 4-5 na lang. Babae, lalaki. Babae talaga. 4 sila magkakapatid. Apat. Ito yung mga kapatid niya. Oh. Meron pa, Sir Jets? Ayan la, boss. Yun lang, baka may shoutout ka ulit. Siyempre, nag-iisa pa rin. Si Jennifer Fernando, yung minamahal kong asawa yan. Yeah. Thank you, sir. Apat lang Yun, dala good natin. morning po. Sir Rodman, no? Apo. Sir Rodman. Ayan, oh. Ito meron tayong black mask na black and white na Shih Tzu. Shih Tzu. 4 months mahigit, lalaki. Bigyan na natin ito ng 7.5. 7.5. Ayun. Lalaki. Opo. May bawas pa naman po kaya walang problema. Ito yung Husky Lab natin. Husky Labrador. Lalaki. Bigay ko lang po ng 3.5 pang budget meal dyan sa mga 3.5. mahilig mag-alaga dyan. Pangalaga lang. 3.5 na lang to. Ito yung Golden Retriever natin na Labrador. Golden Lab. Babae. Opo. Yan. 3.5 na lang din to 3.5 babae. Kasi ito yung Pomeranian Japanese Spitz natin. Babae rin. 3.5 na lang din to. 3.5. 3.5. Babae rin to. Ito lang dala natin, kuya. Yung poodle natin, nabili na ngayon eh. Nabili na. Oh. Opo. Maraming salamat. Baka may shoutout kuya. ka, boss. Shoutout sa mga batang kangkalo dyan. Punta lang kayo rito sa pet market ng Bukawi. Okay, sir. Ano ba yung lalagyan number mo, sir? Tsaka Facebook? 0952-618-58556. Boss Toyo Pets yung FB page natin, kuya. Thank you. Yun lang po, salamat. Sir Ben, good morning po. May Himalaya tayo, Paris na po. Ito po yung babae, 6 months, yung lalaki, 7 months. Bigay ko lang po ng 10K, negotiable. 10K negotiable. Paris na yun, no? Paris. Paris na po. Negotiable 6 pa. months babae, 7 months lalaki. Negotiable pa yun. Tapos may mga ano po tayo. British Longhair po. British Longhair. Dalawa po to. Ito po yung isa, oh. Ito po, babae. Dalawang babae, kulay blue. Ganda. Bigay ko lang po ng 9K na lang po, 9K. 9K. Ito po, 4 Yan. months. Yung isa po, 3 months. Itong Tapos isa ito to. po isa, British Persian po. Bigay ko na lang po ng 8K. 8K. Negotiable po yun. Yan lang po, kuya. Yun lang. Ah. Lumabas pa, oh. Sir Ben, baka may shoutout ka. Shoutout ako sa mga nakabili sa akin. Maraming salamat po. Saka sa mga tropa po natin dyan sa Bukawi. Thank you, Sir Ben. Thank you po. Thank you.
Sir Jun, good morning po. Hello, Sir Arthur. Good morning, good morning. Good morning. Ito, pe-flex ko lang yung mga golden retriever natin. Ito, mga lalaki to, male. Forma sold, kompleto na lahat to. Pero sold yung lalaki, no? Oo, may deworm vaccine, anti-rabies, meron. Non-paper to, ha. Pero, tuta lang to. Puta lang yan. Bigay natin 17. 17K each, negotiable. 17K. Oo. Then, may female ako rito, 5 months old, may paper naman to. Yan, color red, si Luna. Ito, bigay ko ng 20K. 20K. Negotiable. Yan ang may papel. May papel to. 20K. Then, may Jack Russell tayo. Ayan, Jack Russell. Last one, lalaki. Short-legged yan, ha. Tail-docketed. Yan, bigay, big bone yan, big bone. Big bone. With vaccine and deworm, non-paper, bigay ko 10K. 10K. Then, ito yung mga pag natin. Last two. Dalawang lalaki. 2 2 months old, going 3 with vaccine and deworm. Bushadam line. Ayan, mga matataba yan. Magkano po dyan? Bigay na lang natin ng 17K each yan, negotiable. Oo. Shoutout na lang ako, sir, doon sa lahat ng mga nag-avail kanina ng Beagle, tsaka ng... dalawang Beagle pala, actually. Ano Hindi nakuha kanina. Oo. Maraming salamat po, mga sir. Number ko, 0948-837-1974. Jun De La Cruz, Novak QC. Thank you po, Sir Jun. Salamat. Good morning, God bless. Sir Joshua, good morning po. Yes, good morning. Upgraded yung camera natin ngayon. Good morning, sir. Ito, Ito, may collie tayo dito. Ito, legit yung tatay, tapos yung nanay niya, 50-50. 8.5. Ang tenga, Dalawa, binigay ko dun, ma'am, Binigay ko ng 16, dalawa. Sir, magkano Napanood dito? kasi nila yan, ma'am, 10K isa. Yan, lang po, 6.5 isa lang. 6.5 ang isa. Ang ito, babae parehas. Babae. Ito, lalaki nag-iisa. Yan. Ito maganda. Ito, chow, last one. Yan, 9.5 po. Nawakan Ayan yung isa. Opo. Ito, Labrador. Magkano? 9.5. 9.5. Kasi ito, mga Labrador. pom spits natin. Ayan ito, Shih Tzu pom natin. Bigay ko dyan kanina 5.5, binigay mo ng 3.5. Wala. Sir, dito magkano? 5.5 po. 5.5. May mga poodle, gaganda ng poodle, Bumalik na yung pangatlong balik. Poodle natin, sir. Ito, Bichon Crochet natin. Ito, 2 years old na. Kasi ito, mga 7 months. Puro babae. Yung non-papers, 25. Yung with papers, 30 po. 30. Ganda, Yeah. Naka-groom na rin yan. Sir, to, proceed. Bully. Bully. Magkano bully? 25 each. 25. Babae, lalaki. Ito, babae. Ito, lalaki. Parehas rare color. Ito, sir. Ayan, exotic natin, lalaki. Yan, 18 lang. 18. Sa Persian, 6'5", babae. 6.5. Ew. Ew. Female. Eh, yung mga lalaki naman, 6K. 6K mga lalaki. Yan. Ito pa. Ganda. Sir, baka may shoutout ka? Ay, shoutout sa mga buyers natin. Siyempre, huwag kayong magsasawang bumalik-balik sa atin. Siyempre, message lang kayo pag may nagustuhan kayo. Nationwide, nagde-deliver tayo. Yan. Yung contact number natin sa Facebook, Joshua Udler po. Yan. Message lang kayo. Thank you po, sir. Thank you. Tignan na ulit. Ganda nung ano. Mabait to. Yeah, thank you, Thank you, thank you. So next, good morning po. Good morning, sir. Good morning po, sir. Good morning. Sir, dito, magkano dito? Ano lang, 400 isa, puro inhin yan. 400 lang isa. Kasi sa mga gansa natin, 3.5 pare. 3.5 pares, breeder. Sir, doon sa mga itim na yun. 250 isa, itik. Itik. Laki na, ano? 250. Oh, 250. Kaya para akong bibi, 750. Ito, 750. Babae na laki na yun? Ang para ako 750. Ayun, 400. 400 sa babae. Sir, dito sa mga pares lang, no? Pares lang, same price lang yan. Sir, dito. Yan, 550, 600, 500, Itong lalaki to. 600. 600. Itong ano natin, sir? Gold, tigwa 1,000 isa. 1,000 isa. Hindi masala-sala, ano? Hindi lang pwedeng isang pero pwedeng Sir, paramihin. yung rabbit, sir, may naligaw, O isa. Lalaki, 600. 100. Yan, sir, sa pares na yan.
Dongtaw yung lalaki. Magkano siya dito? Lalaki? Ito, 1,000. Yung isa, mas mahal, 2,000. 2,000 to. Ito sir, 600. 600. Yeah, 600 din yan. Ito sir, mas malaki. Matapang pala. Ito sir, 1,000, cotton ball. may symbol. Oh. Yung babae sir. 2,500 yun. Dongtaw, blue. Sir, ito po mga puti. Mga puti. Ano lang, yung tryo, bigay ko 1,000. 1,000. 1,000 tryo. Ito sir, 250 isa. 250 ang isa. Sir, ito, isa na lang bawi mo sir ah. Oo, nabili na yan. Nabili na oh. Magkano sir dyan? 5,500. 5,500. Isa na lang oh. Sir, dito. Ay, 500 ang isa, mga tracer. Sir, magkano? 500. Talaga tayo balahibo niya Oo, sir? yan talalahin niya. Ah, ganyan pala talaga yan. Tayo ang Bristle, kung tawagin. Sir to, Shabu, 2,500 pare. 2,500 pare. Ganda ng titig dito oh. Ito, 800. 800. Ito sir. Kirama. Yan, 2,500 yun pare. Ito sir. Ito, kirama. Kasama na kayo sa nakay, 1,500. 1,500 kasama yung inakay no? Oo. Yun yung sisiw. Sir, ito sa baba. Ayan, ano yan? 2,000 yan. Cobra sa su. Cobra sa suit. Sila yung cobra walang ano, kamandag no? Oh, yan, cobra walang kamandag. Walang kamandag. Sir, kambing natin, Yan, 5,500 na lang yan. 5,500. 5,500. Yan, may peking tayo, 1,500 dalawa. 1,500 dalawa. Oo. Peking duck. 1,500 daw po dalawa. Tapos meron tayo mga bangingay. Ah, may naligaw na isda oh. Magkano sir dito? Assorted bangingay. 100 lang, pera no. Supot. Pagka muli ka ng 3 supot, 300. Dadagdagan ka namin ng isa. Ah, wag 3+1 ano? Oo. Dami nito, ganda. Ano na yan? Kumbaga sa ano, Promo na yan, pinamimigay na promo. talaga, pinamimigay na. Namimigay na. Sir, baka may shoutout ka sir? Shoutout kay Dayto, anak ng kaibigan ko, sa Kalambingan. Saka kay Chintin. Chin. Thank you po sir. Let's go!